हेलो स्टूडेंट्स, आमे पढ़ुचे क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। एटा होची पार्ट 3। तो जो माने पार्ट 1 एवं पार्ट 2 देखि नाहंती से माने प्रथमे से दुईटी पार्ट देखि दियंतु, तो हमको बुझिबारे सहज हेबो। तार लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाइछि, तमे सेठारु सहज रे पाई परिबो। तो स्टार्ट करिबा पार्ट 3। आमे छाड़ीथिले द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। आ पूर्वरु आमे सब पढ़ी सारिछे, तो टिके मन पकड़ देखी दियो जे लुइस 16 जे कि बोर्बन फैमिली थिले 1774 रे राजा हेले। पे ऑस्ट्रिया रो प्रिंसेस मेरी आंतोनीति को विवाह करथिले। सेतबेले से राजा हेले, तांको राजकोष संपूर्ण खाली ही जाइथिला। सी अमेरिका को सहाय्य करथिले तार 13टा कॉलोनी को मुक्त करिया पई। ब्रिटेन ठारू तांकर करेंसी को लाइवर्स कुआ जाउथिला। फ्रांस को 3 भाग रे डिवाइड कराइतिला। ताल सोशल कैटेगरी 3टा थिला। गोटे हैला क्लर्जी, गोटे हैला नोबिलिटी, आ गोटे हैला थर्ड स्टेट। क्लर्जी माने जो माने चर्च रे सेवा करथिले, पादरी। नोबिलिटी होचंदे राजा। थर्ड स्टेट रे सब बिजनेसमैन, लॉयर्स, पिजेंट्स बा चासी एवं आर्टिसंस एमान सब जाउथिले। से माने केवल थर्ड स्टेट को ही टैक्स दबाको पड़थिला। जो टैक्स सी डायरेक्टली दउथिले ताको ताइलिस बेली कहउथिले, आउ जो टैक्स माने चर्च को दउथिले ताको तेथिस बेली कहउथिले। एटा हमें पढ़िथिले। तापर हमें पढ़िथिले तांकर केमते सब्सिस्टेंस क्राइसिस आसीथिला। लोक संख्या बढ़ी गला किंतु प्रोडक्शन सही अनुसार हेलानी। चासी माननको तांको मालिक माने पैसा बढ़ेलेनी, तो लोक माननको खाइबा पाइबार भारी असुविधा हैला। एवं जेतेबेले मरुडी पड़े, डॉट आसे, हेल हुए, सेतेबेले सब्सिस्टेंस क्राइसिस मध्ये देखा जाए। सब्सिस्टेंस क्राइसिस रे लोक मानकर बेसिक नीड मध्ये से माने पूर्ण करि पारंती नाही। तापर हमें देखिथिले जेतेबेले मिडिल क्लास ग्रो कले, हां सेमानको आइडिया कोन थिला, फिलोसोफर्स मानको आइडिया कोन थिला, कोन फिलोसोफर्स हमें देखिचे। जॉन ल्यूक, हां जीन जॉक रूसो टू ट्रेटिस ऑफ गवर्नमेंट, जोटा कि जॉन ल्यूक लिखिथिले। एवं मॉन्टेस्क्यू को विषय हमें पढ़िचे, जे लिखिथिले स्पिरिट ऑफ द लॉज। हां आउ तांकर से बही रे से गवर्नमेंट को 3टा डिवीजन करथिले, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। एटा मध्ये हमें पढ़ी सारिचे केमिति लोक मानको अवेयर करिया पई न्यूज पेपर रे बाहरिला, आर्टिकल सब बाहरला। बड़ बड़ छक मानकरे से माने अलाउडली बड़ पार्टी रे पढुतिले। तो एगुडा सब हमें देखि सारिचे। हां तो आज हमें देखिबा द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। Louis 16 had to increase taxes for the region you have learned in the previous section. आमे पूर्वरु पढ़िले लुइस 16 काहे के टैक्स बढ़िया को चाहुतिले, काहेना लुइस 16 जो बाकी करथिले, जो करज करथिले, ताको सुजिबा पई तांको बजेट रो गोटे बड़ भाग खर्च होतिला। तेणु तांकर निज राज परिषद को चलेया पई, मेंटेन करिया पई, यूनिवर्सिटी मेंटेन करिया पई जो पैसा दरकार, से लोकन टैक्स नउतिले। सेति पई से टैक्स बढ़ेबा को चाहुतिले। How do you think he could have gone about doing this? से केमिति टैक्स बढ़ाउतिले? In France of the old regime, the monarch did not have the power to impose taxes according to his will alone. फ्रांस रे राजांको पाखरे संपूर्ण अधिकार नथिला जे से एका चाहिले टैक्स बढ़ाई पारिबे। ताको केतटा प्रोसीजर फॉलो करिया को पड़ुथिला। Rather, he had to call a meeting of the States General which would then pass by the proposal for new taxes. तो राजा को टैक्स बढ़ाया पे कौन करिया पड़तिला? गोटे मीटिंग डाकिया पड़तिला। कहार मीटिंग? स्टेट जनरल। स्टेट जनरल आमे जो 3टा स्टेट पढ़िले, तांकर मुख्य लोक मानको नेकी गोटे मीटिंग करिया पड़तिला। तापरे सेठी टैक्स बढ़िया पई गोटे प्रपोजल दिया होतिला। समस्त राजी हैला परे टैक्स बढ़ा होतिला। The State General was a political body to which the 3 states sent their representatives. स्टेट जनरल माने कोन? से जो 3टा स्टेट आमे पढ़िचे, से 3टा स्टेट तांकर निज निजर रिप्रेजेंटेटिव्स को पठौतिले। क्लर्जी वाला तांकर रिप्रेजेंटेटिव्स पठौतिले, आउ नोबिलिटी वाला तांकर रिप्रेजेंटेटिव्स पठौतिले, आउ थर्ड स्टेट वाला मध्य तांकर रिप्रेजेंटेटिव्स पठौतिले। बुझले कि नै? तो ताकू कहा जातला स्टेट जनरल। However, the monarch alone could decide when to call the meeting of this body. आमे पढ़िले कोन? राजांको पाखरे पावर नथिला जे से टैक्स बढ़ाई पारिबे, किंतु राजांको पाखरे पावर थिला केबे ए मीटिंग टी डका जिवो। एटा राजा फिक्स करथिले जे मीटिंग केबे डका जिवो। द लास्ट टाइम इट वाज डन इन 1614।
1614 मसीह लास्ट थर मीटिंग डका होता तापर डका है एबे आसिक आम पहुँचले 1789 1614 1614 लास्ट टाइम आमर मीटिंग डका जाइथिला। तो एबे मीटिंग रे कोन हला देखिबा। ऑन 5th May 1789 Louis XVI called together an assembly of States General to pass proposal for new taxes। 1789 रे लुई 16 कोन कले गोटे मीटिंग डाकिले कोन पई टैक्स बढ़ाया पई। आमे जानि छे राजा का पाखरे पावर अछि से मीटिंग डकेई परिबे। तो 5th May 1789 रे राजा मीटिंग डकेले। A resplendent hall in Versailles was prepared to host the delegates। गोटे मीटिंग हॉल करा गला कोठी वर्साइलिस रे गोटे मीटिंग हॉल को समस्त को डका गला टैक्स विषय रे डिस्कशन करिया पे। द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट सेंड 300 रिप्रेजेंटेटिव्स ईच। तो फर्स्ट स्टेट रो लोक एवं सेकंड स्टेट रो लोक से माने 300 लोकों को पठेले जनका 300 माने फर्स्ट स्टेट रो 300 सेकंड स्टेट रो 300 लोकों को पठा गला। Who were seated in a row facing each other on two sides। तो से माने केमिति बसिले मीटिंग हॉल रे परस्पर को फेस करिकी सामना रे बसिले एपटे 300 लोक बसिले एपटे 300 लोक बसिले परस्पर को फेस करके बसिले। While the 600 member of the third state had to stand at the back। एमान को बसिया पई सीट दिया गला फर्स्ट स्टेट को और सेकंड स्टेट को सीट दिया गला। थर्ड स्टेट केते लोक पठैतिला 600 लोक पठैतिले। फर्स्ट सेकंड केते पठैतिले 300 300 600 पठैतिले। तो फर्स्ट और सेकंड मिसी के 600 थर्ड स्टेट खाली 600 कोन पाई पठाइतिला एवं केमिति बसिले एमाने बसिले परस्पर को मुह करिकी फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट परस्पर को मुह करी बसिले और थर्ड स्टेट तांको पछरे छिडा हेले। तो थर्ड स्टेट वाज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोर प्रॉस्परस एंड एजुकेटेड मेंबर्स। तो ये जो 600 लोक जाइथिले थर्ड स्टेट रो एमान सब धनी लोक थिले एवं एजुकेटेड लोक थिले। पिजेंट्स आर्टिसंस एंड वुमेन्स वर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली। चासी माननको आर्टिसंस माननको एवं स्त्री लोक माननको से असेंबली हॉल रे पसिया पाई डिने करा जितला मना करा जितला। हाउएवर देयर ग्रीवेंस एंड डिमांड्स वर लिस्टेड इन सम 40,000 लेटर्स which the representatives had brought with them। ए जो लोक बाकी जो लोक रही गले पेजेंट्स माने आर्टिसंस माने वुमेन्स माने सेमान तो जाई पालेने भितर को किंतु तांकर जो 600 लोक जाइथे तांको स्टेट रो सेमानको हाथ रे माने 40,000 टा लेटर पठैतिले सेथिरे निज निजर ग्रीवेंस जणाइथिले निज निजर प्रॉब्लम आ डिमांड से माने जणाइथिले थर्ड स्टेट लोक जणाइथिले। Voting in the State General in the past had been conducted according to the principle that each state had one vote। तो नियम कौन थिला मीटिंग रो स्टेट जनरल रो नियम थिला जे गोटे स्टेट गोटे वोट दबो। फर्स्ट स्टेट रो 300 लोक मिसी गोटे वोट देबे जे टैक्स बढ़ा जिवो कि टैक्स बढ़ा जिवोनी हां कि नाही से माने 300 जण मिसी की गोटे वोट देबे। सेमिति सेकंड स्टेट रो 300 लोक मिसी की गोटे वोट देबे और थर्ड स्टेट रो 600 लोक मिसी गोटे वोट देबे। तो एमिति भाबरे 3टा वोट रो जोटा अधिक थिबो 3टा रो 2टा जदी हां हला ताले टैक्स बढ़ा जिवो 2टा जदी ना हला ताले टैक्स कमा जिवो बा टैक्स सेम रहिबो। तो आगुरो थिला जे गोटे स्टेट गोटे वोट दबो बा गोटे ग्रुप पूरा मिसी की गोटे वोट दबो। This time too Louis XVI was determined to continue the same practice। एथर मध्ये लुइस 16 से कहले जे गोटे स्टेट गोटे वोट दे परिबो। But members of the third state demanded that voting now be conducted by the assembly as a whole where each member would have one vote। थर्ड स्टेट वाला एथर राजी हेलेनी से माने कहले सेमिति हेई परिबो नहीं सबु लोकन को गोटे गोटे वोट दबार अधिकार दिया जाओ। 300 लोक 300टा वोट देबे सेकंड स्टेट रो 300 लोक 300 वोट देबे थर्ड स्टेट रो 600 लोक 600 वोट देबे तापरे काउंट करा जिवो बोले की कहला थर्ड स्टेट रो लोक माने कहले। दिस वाज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पुट फॉरवर्डेड बाय द फिलोसोफर्स लाइक रूसो इन हिज बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो आमे जॉन जैक रूसो को विषय आगुर पढ़ीचे सी जो बही लिखिथिले द सोशल कॉन्ट्रैक्ट सेथिरे से एई रूलटा कहिथिले डेमोक्रेटिक रूल एटा गोटे जे सबु लोकन को वोट दबा को अधिकार मिलिबा दरकार। सेई नियमटा को
थार्ड स्टेट लोक राजा को जनइले जे आसेम्बली रे थिबा समस्त लोक गोटे गोटे भोट देबे ना कि तांकर समस्त भोट को गोटे बेली काउंट करा जिवो बा गोटे स्टेट रे गोटे बेली काउंट करा जिवो. When the king rejected this proposal, members of the third state walked out of the assembly in protest. राजा राजी हेलेनी कहले नाही जहा चाली आसु सेया हबो. सेटा सुनी कि थर्ड स्टेट रे जो 600 लोक थिले से माने से असेंबली हॉल लो बाहर के पळे आसले एवं बाहर धारणा देले. The representatives of the third state viewed themselves as the spokesman of the whole French nation. ये जो थर्ड स्टेट रो 600 लोक थिले से माने पूरा फ्रेंच रो वार्ता नहीं की जाइथिले स्पोक्समैन थिले. पूरा फ्रेंच जहा चाहूचे से माने को मतबात्रा से माने नहीं के आस्तिले. On 20th June, they assembled in the hall of an indoor tennis court in the ground of Versailles. तो गोटे Versailles रो गोटे टेनिस कोर्ट रे ए थर्ड स्टेट रो लोक माने एकाठी हेले. केबे एकाठी हेले 20 जून रे. मीटिंग केबे हितिला 5th मे रे. तो सेठू बाहर की आसिकी तार मासे 15 दिन परे एमाने आसिकी एकाठी हेले गोटे टेनिस कोर्ट रे. कोठी एकाठी हेले टेनिस कोर्ट रे. कोठी थिला सेटा भार्सालिस रे थिला. कोठी थिला सेटा भार्सालिस रे थिला. ओके. They declared themselves a national assembly and swore not to disperse till they had drafted a constitution for France that would limit the power of the monarch. ସେମାନେ ସେଠି କାହିଁକି ଏକାଠି ହେଇଥିଲେ? ସେମାନେ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଗୋଟେ ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଫ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ, ଯୋଉ ସମ୍ବିଧାନରେ କି ମୋନାର୍ଚ ମାନଙ୍କୁ ରାଜାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରାଜବଂଶ ମାନଙ୍କୁ ପାୱାର ଏତେ ମିଳିବ ନାହିଁ, କମ ପାୱାର ମିଳିବ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବେଶୀ ପାୱାର ରହିବ, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ ବେଶୀ ପାୱାର ରହିବ. ଏମିତିଆ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ସେମାନେ ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ. କିଏ ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ? ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେଟ ର ଲୋକ. କେବେ? 20 ଜୁନ ରେ. କୋଉଠି? ଇନଡୋର ଟେନିସ କୋର୍ଟ ରେ. କୋଉ ଜାଗା? ଭାର୍ସାଲିସ୍ ରେ. ଏତିକି ଯାଇ ବୁଝିହେଲା. They were led by Mirabeau and Abicius. ଏଇ ଯୋଉ ମିରାବିଉ ଆଉ ଆବିସିଏସ୍ ଏମାନେ ଦି ଜଣ ଲୋକ ଏଇ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଗଢିବା ପାଇଁ ଏଇ ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେଟ ର ଲିଡର ଥିଲେ ବା ତାକୁ ଲିଡ କରୁଥିଲେ. କିଏ କିଏ? ମିରାବିଉ ଆବିସିଏସ୍. ନା ଗୁଡା ମନେ ହେଲା? କିଏ କିଏ? ମିରାବିଉ ଆବିସିଏସ୍. ମିରାବିଉ ୱାଜ born in a noble family. ଏଇ ଯୋଉ ମିରାବିଉଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢିଲେ ସେ ଜଣେ ରାଜ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ମାନେ ସେ ଜଣେ ମୋନାର୍ଚ ର ଥିଲେ. but was convinced to the need to do away with a society of feudal privilege. ସିଏ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପ୍ରିଭିଲେଜ ମିଳୁଛି, ଏକ୍ସଟ୍ରା ସୁବିଧା ସବୁ ମିଳୁଛି, ସେଟା ସୋସାଇଟିରୁ ଯିବାର ଅଛି. ସେଟା ଥିଲା ଯେ ସୋସାଇଟି ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ ନାହିଁ. ସିଏ ନିଜେ ଗୋଟେ ରାଜା ପରିବାରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏଇଆ ଥିଲା. He brought out a journal and delivered powerful speeches to the crowd assembled at Versailles. ସେ ନିଜେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ଭର୍ସାଲିସ୍ ରେ ଏକାଠି ହେଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ. କିଏ? ମିରାବିଉ. ଏଇ ଚିତ୍ରଟା ଦେଖିପାରୁଛ? ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ଏଠି ଭାଷଣ ଦିଆହଉଛି, ଏଠି ସବୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି. ହଁ, ତାପରେ କଣ ହେଲା? ଆବେସିଏସ୍ ଅରିଜିନାଲି ଅ ପ୍ରିଷ୍ଟ. ତ ମିରାବିଉ ଦେଖିଲେ କଣ? ସେ ମୋନାର୍ଚିରୁ ଥିଲେ, ଆଉ ଆବେସିଏସ୍ ଯିଏ ସେ ଜଣେ ପ୍ରିଷ୍ଟ ଥିଲେ, ପାଦ୍ରୀ ଥିଲେ. ତା ମାନେ ଇଏ କୋଉ ଗ୍ରୁପରେ ଯିବେ? କ୍ଲର୍ଜି ଗ୍ରୁପରେ ଯିବେ. ତ କ୍ଲର୍ଜି ଗ୍ରୁପରୁ ଜଣେ ଆଉ ମୋନାର୍ଚ ଗ୍ରୁପରୁ ଜଣେ, ସେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲିଡର ହେଇଥିଲେ. ଇଏ କଣ କଲେ? ଆବିସିଏସ୍ କଣ କଲେ? wrote an influential pamphlet called What is the Third State. ଇଏ ଯୋଉ ପାଦ୍ରୀ ଥିଲେ ଆବିସିଏସ୍, ସେ ଗୋଟେ ପାମ୍ପଲେଟ ଲେଖିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦର୍ଭ ଲେଖିଲେ ଯେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେଟ. ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେଟ କଣ ବୋଲି ସିଏ ନିଜେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦର୍ଭ ଲେଖିଲେ. While the National Assembly was busy at Versailles drafting the constitutions, the rest of France seethed with turmoil. ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ ଆସେମ୍ବଲିର ଲୋକମାନେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେଟର ଲୋକମାନେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ବାକି ଯେତିକି ଲୋକ ରହିଲେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ସେମାନେ ରାଗରେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ. ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିପ୍ଳବ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ. A severe winter had meant a bad harvest. ଶୀତ ଯୋଗୁ ଚାଷ ଭଲ ହେଇନି. The price of bread rose. ହଁ, ଖାଇବାର ପ୍ରାଇସ୍ ବହୁତ ବଢି ଯାଇଛି. Often breaks exploited the situation and hoarded supplies. ତ ସିଚୁଏସନ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା,
ଯାହା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଖାଇବା ଥିଲା ସେମାନେ ତାକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ଲୁଚେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲେ। ଆଫ୍ଟର ସ୍ପେଣ୍ଡିଂ ଆୱାର୍ସ ଇନ୍ ଅ ଲଙ୍ଗ କ୍ୟୁ ଆଟ୍ ଦ ବେକରୀ, କ୍ରାଉଡ ଅଫ୍ ଏଙ୍ଗ୍ରି ଓମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋମ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ସପ୍। ଯେତେବେଳେ ରୁଟି ମିଳିଲାନି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଧାଡି କରିକି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ରୁଟି ପାଇଁ, ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ରାଗିକି ସେ ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଗଲେ ବା ସେଇଠି ବିପ୍ଳବ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ। At the same time, the king ordered the troops to move into Paris. On 14 July, the agitated crowd stormed and destroyed the Bastille. ଆମେ ଏଇଟା ପଢିଛେ, ବାଷ୍ଟାଇଲ ଦୁର୍ଗକୁ ଲୋକ ଯାଇକି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ୟାସେଜରେ ପଢିଥିଲେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ। ତ କଣ ହେଇଥିଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ, ଏଇ ଯୋଉ ଓମେନ ମାନେ ବହୁତ ସମୟ ଧାଡିରେ ଛିଡା ହେଲା ପରେ ପାଉରୁଟି ତାକୁ ମିଳିଲାନି, ସେମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ଷ୍ଟ୍ରୋମ କଲେ, ଆକ୍ରମଣ କଲେ କାହା ଉପରେ, ସପ୍ ଗୁଡାକ ଉପରେ, ଦୋକାନ ଗୁଡାକ ଉପରେ। ତ ରାଜା ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଖବର ଖେଳିଗଲା ଯେ ରାଜା କହିଛନ୍ତି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଗୁଳି ଚଳା। ମନେ ପକା, ଆମର ପାର୍ଟ 1 ଆମେ ପଢିଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ର୍ୟୁମର ଖେଳି ଯାଇଥିଲା ଯେ ରାଜା ଅର୍ଡର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ରାଗିକି ବାଷ୍ଟାଇଲ ଫୋର୍ଟ ଉପରେ, ଦୁର୍ଗ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିକି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଓକେ, ଆଗକୁ ଦେଖିବା। In the countryside, rumors spread from the village to village that the lord of the manor had hired brand brigands who were on their way to destroy the ripe crops. ଆଉ ଗୋଟେ ର୍ୟୁମର କଣ ଖେଳିଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଖବର କଣ ଖେଳିଗଲା ଯେ ମ୍ୟାନ୍ୟୁର ମାନେ, ଜମିଦାର ମାନେ କଣ କହିଛନ୍ତି, ଲୋକ ମଗେଇଛନ୍ତି, ବ୍ରିଗାଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କୁ ମଗେଇଛନ୍ତି। ବ୍ରିଗାଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଡକାୟତ। ସେମାନେ ଆସିକି କଣ କରିବେ, ଯୋଉ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର କ୍ରପ ହେଇଛି, ଚାଷ ହେଇଛି, ତାକୁ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ରାଜା ରାଗିକି ବା ଜମିଦାର ମାନେ ରାଗିକି ଏମିତିଆ ଷ୍ଟେପ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟେ ଭୁଲ ଖବର ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଖେଳିଗଲା। Caught in an frenzy of fear, peasants in the several districts siege hoes and pitchforks and attack ଚିତୋକ୍ସ। ତ ରାଗରେ ଏବଂ ଡରରେ ପିଜାଣ୍ଟସ୍ ମାନେ, ଚାଷୀ ମାନେ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ହଳ, ଲଙ୍ଗଳ, କୋଦାଳ ଥିଲା ସବୁ ଧରିକି ବାହାରିଲେ ଚିତୋକ୍ସକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ। ଚିତୋକ୍ସ ହଉଛି ଜମିଦାର ମାନଙ୍କର ଘର, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗ ଟାଇପର, ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ପିଜାଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ବାହାରିଲେ। They looted, hoarded grain and burned down documents containing the records of manorial dues. ତ ଚିତୋକ୍ସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଆଉ କଣ କଲେ, ଜମିଦାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଗ୍ରେନ୍ ହୋର୍ଡେଡ ଥିଲା, ସଂରକ୍ଷିତ ହେଇକି ଥିଲା, ତାକୁ ଲୁଟ୍ କରି ନେଇଗଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ଏମାନେ ଜମିଦାର ମାନେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ତ କଣ କଲେ ଲୋକ, ସେଗୁଡା ସବୁ ଲୁଟିକି ନେଇ ଆସିଲେ। ଏବଂ ଯୋଉ ଡକୁମେଣ୍ଟରେ କେତେ କାହାର କର ବାକି ଅଛି, ଡ୍ୟୁ ବାକି ଅଛି ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ସେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଜାଣିଦେଲେ। ଆଉ ରାଜା ଜାଣିପାରିବେନି ଯେ କାହାର କେତେ ଟଙ୍କା ବାକି ଥିଲା। A large number of nobles fled from their homes, many of them migrating to neighboring countries. Fled ହଉଛି flee ର past tense, ମାନେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଏମିତି ଆକ୍ରମଣ ଦେଖିକି ବହୁତ ରାଜା, ବହୁତ ନୋବେଲ୍ସ, ରାଜା ତ ନୁହେଁ, ଯୋଉମାନେ ରାଜ ପରିବାର ଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଉ ଜମିଦାର ସବୁ ଥିଲେ, ସେମାନେ ସବୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ, ଡରିକି ପଳେଇଲେ। କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଗଲେ, ପାଖ ଦେଶ ମାନଙ୍କୁ ପଳେଇଲେ। Faced with the power of his revolting subject, Louis XVI finally accorded recognition to the National Assembly and accepted the principle that his power would from now on be checked by a constitution. ଏତେ ସବୁ ବିଦ୍ରୋହ ହେଲା ପରେ ରାଜା ଡରିକି ଫାଇନାଲି ରାଜି ହେଲେ ଯେ ନ୍ୟାସନାଲ ଆସେମ୍ବଲି ଯୋଉ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କରିଛି, ଯୋଉ ସମ୍ବିଧାନ କରିଛି, ସେମାନେ ଯେତିକି ଦେଇଛନ୍ତି ପାୱାର ରାଜାଙ୍କୁ, ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜିଠୁ ସେତିକି ପାୱାର ହିଁ ରହିବ। ରାଜା ଆଉ ବେଶୀ ପାୱାରଫୁଲ ରହିବେ ନାହିଁ। On the night of 4th August 1789, the assembly passed a decree abolishing the feudal system of obligations and the taxes. ତ 4th August 1789 ରେ ଗୋଟେ ଡିକ୍ରି ପାସ୍ ହେଲା। ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଫେଉଡାଲ ସିଷ୍ଟମ କୁ ଆବୋଲିଶ କରାଗଲା, ରାଜକୀୟ ପରମ୍ପରାକୁ ସବୁ ଆବୋଲିଶ କରାଗଲା। ରାଜା ଯୋଉ ପ୍ରିଭିଲେଜ ପାଉଥିଲା ଆଉ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯୋଉ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ତେଇଲିଶ ଯୋଉ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ସେଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଡିକ୍ରି ପାସ୍ ହେଲା। Members of the clergy too are forced to give up their privilege. ଖାଲି ଯେ ରାଜାଙ୍କ ପାୱାର ଗଲା ସେମିତି ନାହିଁ, କ୍ଲର୍ଜି ମାନଙ୍କ ପାୱାର, ପାଦ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାୱାର ମଧ୍ୟ ନିଆଗଲା, ଛଡେଇକି ନିଆଗଲା। Tethys were abolished and land owned by the church were confiscated. ତ ତେଥିସ୍ ଯୋଉ ଥିଲା, ତେଥିସ୍ କୁ ଆବୋଲିଶ କରାଗଲା, ତେଥି ଆଉ ଦିଆଯିବନି, ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଉ ଦିଆଯିବନି। ଆଉ ଯୋଉ ଜମି ଗୁଡାକ ଚର୍ଚ୍ଚ ର ଲୋକମାନେ
कवर करके रखिथिले सेमानंको सेगुड़ा सब फेरेबाकू पड़ला। As a result, the government acquired asset worth at least 2 billion livers. ये जो चर्च मानक जमी जो फेरा गला से जमीर मूल्य गवर्नमेंट को केते मिलिला 2 बिलियन लाइवर्स। 1 बिलियन इज इक्वल टू 100 करोड़, 2 बिलियन इज इक्वल टू 200 करोड़। 200 कोटी लाइवर्स ताकर लाभ होला। काहाको गवर्नमेंट को लाभ होला। कोन पाई लाभ होला? चर्च माने ताकर जो जमी गुडाक फेरै देले। ओके, तो एई पार्ट को हमें एठी रखिबा। नेक्स्ट पार्ट रे फ्रांस बिकेम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची हमें एठू देखिबा। तो एटा गोटे बहुत सुंदर पार्ट, गोटे बढ़िया गपटे एथरे अछि। केमिति असेंबली पाई मीटिंग डका गला, केते केते लोक आस्तिले एवं सेमानक डिमांड कोन थिला, राजा राजी न हबारो सेमाने कोठी मीटिंग कले, कॉन्स्टिट्यूशन तयारी कले। आउ केमिति भाबरे आक्रमण करा गला चितक्स उपरे एवं केमिति राजा मानको बाध्य है कि ए असेंबली को कॉन्स्टिट्यूशन को मानिया को पड़ला। ये सब दिन आम चैप्टर रे देखिले। एठी केतरा खंडे डेट दिया जाइछि, तमे एटा को भलरे मन रखिबो। जेमते कि 1774 रे लुई 16 बिकेम द किंग ऑफ फ्रांस, फेसेस एम्प्टी ट्रेजर्स एंड ग्रोइंग डिसकंटेंट विद इन सोसाइटी ऑफ द ओल्ड रेजिम। तो 1774 रे लुई 16 राजा हिथिले। आमे एटा जानिछि, सेता बेले को ट्रेजरी खाली थिला आमे जानिछि। 1789 रे कोन हला? Convocation of the State General, Third State Form National Assembly, the Bastille Storm, Peasant Revolt the Countryside। बहुत किछि दिनसो हेछि, जेमते कि नेशनल असेंबली तयारी हला, थर्ड स्टेट को ना चेंज करी करा गला नेशनल असेंबली। आउ सेही 1789 रे बास्टाइल दुर्ग को आक्रमण करके भांगी दिया जायथिला। एडा हमें पढिछे। आउ पीजांट्स माने मध्य बाहरे रिवोल्ट करथिले, चासी माने बाहरे रिवोल्ट कले, जोटा हमें एही पार्ट रे पढिले। 1791 ने कोन हला? अ कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंड टू लिमिट द पावर ऑफ द किंग एंड गारंटी बेसिक राइट टू द ऑल ह्यूमन बीइंग। 1791 ने कॉन्स्टिट्यूशन तयारी हला। आउ पावर ऑफ किंग को कमे दिया गला। आउ बेसिक राइट्स मिलला लोक माननको। 1792-93 रे फ्रांस बिकेम रिपब्लिक, द किंग इज बिहेडेड। तो एटा हमें आगु को पढिबा। 1792 रे कोन हेछि एटा हमें आगु को देखिबा। राजांक संगे कोन हला, तापरे कोन कोन हेछि सेटा सब नेक्स्ट पार्ट रे देखिबा। तो तमे एई पार्ट को बारंबार पढ़ एवं तार गोटे सुंदर नोट्स तैयारी कर एवं सेटा को मेमोराइज कर। एई पार्ट गोटे इंपोर्टेंट पार्ट। एथिरे बहुत किछि जानिबार शिखिबार मध्य अछि। तो आशा करछि तुम माने बुझी पारथिबो। जदि किछि डाउट्स अछि सब थरा भलिया मते कमेंट से तमे पचारि पारिबो, मु तार आंसर देबी। तो आज एठी रहूची। थैंक यू, हैव अ गुड डे।